दामाद घर आता तो सहन में धोती पहनकर लेट जाता। मेरी लड़कियां शर्म के मारे छुपती फिरती। तंग आकर एक रात उसकी धोती में काकरोच छोड़ दिया। फिर उस रात मैं तो तंग आ चुकी थी अपने दामाद की बेहुदा हरकतों से। आए दिन सहन में चारपाई बिछाता, धोती पहनकर लेट जाता। भला ये भी कोई बात थी? मेरा घर जवान बच्चियों का घर था और एक मेरा दामाद था जिसने शर्मो हया बेच गई थी। अमजद मेरी बड़ी बेटी का शौहर था और मेरे शौहर का सगा भांजा भी। मेरी बेटी की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन मजाल है कि उसने 1 रुपया भी कमाकर कभी मेरी बेटी के हाथ में रखा हो। अब मेरी बेटी स्कूल पढ़ाने गई थी और वो हमारे घर पर चारपाई पर धोती बनियान पहने सो रहा था। ना जाने इतनी सख्त दोपहर में सहन में धूप में बिछी चारपाई पे उसे नींद कैसे आ जाती थी। दिन के 12 बज गए थे और दामाद की नींद थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने लाहौरी कूलर का बटन बंद किया तो वो खसमसा कर आंखें खोल ली। मैं गुस्से से उसे घूर रही थी। वो मुझे देखने लगा, कहने लगा, मामी जी कूलर क्यों बंद कर दिया? अभी जाकर तो कुछ सुकून की नींद आई थी। रात भर तो मुझे मच्छर सोने नहीं देते। हालांकि उसके खराटों की आवाज से पूरी रात हम सब की नींद हराम हुई थी। मैंने कहा, तुम्हारे मामू की मिली नहीं चलती यहाँ पर, ना ही उसके कारखाने चलते हैं। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आने लगा है, इसलिए दिन में 12 बजे के बाद कूलर नहीं चलेगा। मैंने तीखे लहजे में जवाब दिया, मेरा जी चल रहा है काम काज ना दुश्मन अनाज का। ये मिसाल मेरे दामाद पर बिल्कुल फिट थी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरा इतना कहना उसको यूं चुभ जाएगा। उस बेशरम ने अपनी बनियान को उतार कर भी साइड पे रख दी। वो अच्छा खासा बड़ी जिसामत का मालक था, फिर खा पी कर घर पर ही तो बैठा रहता था। उस पर बगैर बनियान पहने पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, जरा रानी से कह के 3 पराठे तो बनवा दें और साथ में 2 गिलास लस्सी के भी। और हाँ मामी, किसी जरा सी चाटी हुई लस्सी और ठंडी यख होनी चाहिए। ये कहकर वो उठा और अपनी धोती संभालता हुआ वॉशरूम में घुस गया। शर्म के मारे मेरी अपनी नजरें झुक गई थी। रानी जो किचन में खड़ी थी फौरन से किचन से बाहर आई और गुस्से से बोली, अम्मा इस मुफ्त खोरे के लिए मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। ये भी कोई बात है? ये अपने घर में क्यों नहीं रहता? जब देखो मुंह उठाकर हमारे घर में गुस्सा रहता है। इसे निकाले यहाँ से। मैंने रानी को मना कर दिया और खुद किचन में घुस गई। उस हराम खोर के लिए 3 पराठे बनाए और चाटी की लस्सी भी, जिसे पीकर उसने अपने पेट पर हाथ फेरा और मूंछों को ताव देकर डकार लिया और कमरे में चला गया। मेरा जी चाहा इस कमीने का गला ही, लेकिन मैं बेबस थी। मेरी 3 ही बेटियां थी, कोई बेटा ना था। शौहर किसान था, अपनी जमीनों पर खेती बाड़ी करके घर को चलाता था। मेरे शौहर की एक बहन थी जो बहुत बीमार रहती थी। मेरी नंद आदत की अच्छी थी, लेकिन जब उसके शौहर का इंतकाल हुआ था वो बीमार रहने लगी थी। बेटा मेरे होश उस वक्त उड़े जब मेरी नंद ने मेरी बड़ी बेटी रक्षंदा का रिश्ता मांगा। मेरी बेटी पढ़ी लिखी थी, 14 जमातें पास की थी, लेकिन नंद का बेटा चिट्टा अनपढ़ अंगूठा छाप। नंद बीमार थी, इसलिए भाई को ब्लैकमेल करके रिश्ता तय करवा लिया। कहने लगी, मरती हुई बहन की आखिरी आरजू पूरी कर दो, रक्षंदा को मेरे अमजद की दुल्हन बना दो। हालांकि मेरी बेटी इस रिश्ते के लिए तैयार ना थी। कहती थी और मुझे भी वो लड़का एक आंख नहीं बाता, लेकिन मैं शौहर के सामने बोल ही नहीं पाई। मेरी नंद ने रक्षंदा को अपनी अंगूठी पहनाकर बात पक्की कर दी। नंद के जाने के बाद रक्षंदा मुझसे रोते हुए कहने लगी, अम्मा मरने वाली के लिए क्यों अपनी बेटी को जीते जी मौत की सजा दे रही हो? मेरी बच्ची बहुत रोई थी, मेरी बहुत मिन्नत समाजत की थी, मेरे भी और अपने बाप की भी, लेकिन उस वक्त मेरे शौहर पर और बहन की मोहब्बत सवार थी। मैंने भी दबे लफ्जों से कहा था कि सुनिए जी, अमजद कुछ कमाता भी नहीं, मेरी रक्षंदा गुजारा कैसे करेगी? मेरा शौहर कहने लगा, सीधा साधा है मेरा भांजा, जो काम कहूँगा करेगा, मुझसे डरता भी है, फिर बड़े ससुराल झंझट से भी नहीं होगा। मुझे सकीना ने भी ये कहा कि जहेज में कुछ ना दूं, अच्छा है। मेरी बच्ची बहन के घर चली गई और अमजद का क्या? अरे मर्द तो शादी के बाद ही कमाना शुरू करते हैं, जब जिम्मेदारी डले तो वो कमा भी लेगा। और मेरी फूटी किस्मत, अमजद ने नहीं कमाना था, एक आना भी कभी नहीं कमाया।
میں نے بھی اس کی وقت اپنی بیٹی کو تسلی اور دلاسا دیا کہ کوئی بات نہیں، سدھر جائے گا۔ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، تو ساری ذمہ داریاں پر ڈالنا۔ میری بیٹی صبر کا گھونٹ پی گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس نکمے نکھٹو کے ساتھ بیاہ دیا۔ امجد پہلے تو ہر وقت میرے شوہر کے آگے پیچھے جی ماموں کی رٹ لگاتا تھا، لیکن جیسے ہی شادی ہوئی اس کا اثر روپ تو ہمیں بعد میں ہی نظر آیا۔ شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ میری نند خال کے حقیقی سے جا ملی۔ امجد کے اندر جو تھوڑا بہت ماں کا لحاظ تھا وہ بھی جاتا گیا۔ وہ میری بیٹی سے بد زبانی کرنے لگا۔ میری بیٹی جب بھی گھر آتی رو کر مجھے اس کی حرکتیں بتاتی۔ ساس کے مرنے کے بعد میری بیٹی گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اس لیے وہ میرے گھر آ کر دن گزارنے لگی۔ امجد صبح ہی کام پر جا چکا تھا، وہ پیچھے اکیلی ہوتی تھی، لیکن بہت جلد ہی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ کام پر جانا بھی اپنی آنکھوں میں دھول جھونکنا تھا۔ شروع میں امجد نے خود کو محنتی دکھانے کے لیے ایک دکان پر کرانے کا کام شروع کر لیا تھا۔ میری نند کا گھر میرے گھر کے قریب ہی تھا، اس لیے بیٹی پورا دن میرے پاس آ جاتی کہ چلو جب شوہر کے آنے کا وقت ہوگا تو اپنے گھر چلی جائے گی۔ پھر امجد کو بھی اس بات کا کوئی اعتراض نہ تھا۔ شروع میں ہم نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ وہ رات کا کھانا بھی ہمارے ہی گھر سے کھا کر جاتا تھا، اور کبھی دال سبزی ہوتی تو صاف منہ کہہ دیتا کہ آپ لوگوں کے گھر میں اچھا رواج ہے کہ دماغ کی دقت ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے روز اس کے لیے کبھی مرغی اور کبھی گوشت بنا رکھنا، کیونکہ وہ اس وقت میری بیٹی کو گھر کے اخراجات میں تنگی نہیں دیتا تھا۔ لیکن پھر یہ راز بھی معلوم ہو گیا کہ اس نے اپنے مالک کے غلے سے پیسے چوری کیے۔ وہ مالک ہمارے گھر آ کر بہت شور شرابہ کر کے گیا، کہنے لگا چند ماہ سے وہ روز 1000-1200 کی چوری کرتا ہے۔ دکان کا مالک تو امجد کو پولیس کے حوالے کرنے والا تھا، مگر جاگر سوئی تو ہماری ہی ہونی تھی، اس لیے میرے ہی شوہر نے اس کا نقصان پورا کیا۔ امجد کہنے لگا یہ شخص جھوٹا ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی، لیکن جس طرح وہ نظر چرا رہا تھا صاف ظاہر تھا پیسے اس نے چرائے ہیں۔ بہرحال ہم کیا کر سکتے تھے؟ میں نے اپنی بیٹی کو کہا جیسے تیسے بھی ہے اپنے گھر پر ہی گزارا کرے، کیونکہ میری 2 بیٹیاں اور بھی تھیں جن کو میں نے بیانا تھا، اور یوں داماد اور بیٹی گھر پر بیٹھے ہوں تو دوسری بیٹیوں کے رشتے بھی ٹھیک سے نہیں آتے۔ میری بیٹی صبر کا گھونٹ پی کر واپس اپنے گھر چلی گئی، لیکن ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ روٹی ہوئی واپس میرے گھر آ گئی۔ کہنے لگی کہ امجد نے گھر کو بیچ دیا ہے، اماں وہ جوا کھیلنے لگا ہے اور کافی پیسہ وہ جوئے میں اجاڑ چکا ہے۔ آج 4-5 ہٹے کٹے مرد گھر آئے تھے، اس سے اپنے پیسے کا تقاضا کرنے لگے۔ میں تھوڑا ڈر گئی تھی۔ انہوں نے جب امجد کا گریبان پکڑا تو اس نے گھر کی چابی پکڑا دی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میری بیٹی بے تحاشا رو رہی تھی، کہہ رہی تھی اماں میری زندگی برباد کر دی، وہ جواری بھی ہے اور کچھ کماتا بھی نہیں، اور گھر بھی بیچ دیا، کل مجھے بھی بیچ دے گا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میرے دل میں سینے سے کھینچنے لگا۔ میں نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور گھر پہ بٹھا لیا۔ امجد تب سے گھر پہ رہنے لگا۔ میرا شوہر ان دنوں بہت پریشان تھا، کیونکہ امجد پورے گاؤں میں چور مشہور ہو چکا تھا۔ جس طرح سے چوری کی عادت اس سے پڑ چکی تھی، کوئی بھی اسے اپنی دکان پر بٹھانے کو تیار نہ تھا۔ پر اس کی کچھ عادت بہت بری تھی۔ جب تک وہ گھر میں رہتا دھوتی باندھے بنیان پہنے صحن میں بیٹھا رہتا، میری کنواری بیٹیاں ناگواری سے اسے دیکھتی۔ جب بھی میری بیٹیاں صحن کی صفائی کرتی امجد کی نظر ان پر ٹکی رہتی۔ ایک بار میری منجلی بیٹی کا رشتہ آیا۔ وہ لوگ کافی پڑھے لکھے ہوئے تمیزدار تھے۔ میری دوسری بیٹی نے بھی 14 جماعتیں پڑھی تھی، لیکن جب انہوں نے صحن میں بیٹھے میرے داماد امجد کو دیکھا تو پریشان ہوئے، کیونکہ وہ دھوتی اور بنیان میں ہی بیٹھا تھا۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، جیسے ناپسندگی سے اسے دیکھ رہے ہوں۔ حالانکہ میں اسے کہہ چکی تھی رانی کا رشتہ لینے کچھ لوگ آنے والے ہیں، تم کو کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن لو، لیکن وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتا تھا جس سے ہمیں ہی غصہ آئے۔ پھر جب ہم ان کے سامنے چائے اور دوسرے لوازمات رکھے تو امجد نے جاہلانہ طریقے سے سب چیزیں کھانی شروع کر دی، مہمانوں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ بہرحال وہ لوگ تو 10 منٹ بھی نہ بیٹھے، میری بیٹی کو دیکھا بھی نہیں، اور یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انہیں ہمارے گھر کا طور طریقہ ہی پسند نہیں آیا۔ پہلے بیٹی ہی میکے اپنے گھر بسائی بیٹھی ہے، دوسری بھی کہیں ہمارا بیٹا میکے ہی نہ لے آئے۔ میں شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ اگر بڑی بیٹی کو گھر سے نکالتی تو اس کی زندگی برباد تھی، اور اگر اس کے میاں سمیت گھر پر رکھتی تو میری باقی بیٹیاں گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی۔ میں زندگی کے اس دور پہ تھی جہاں آگے کا ہوں
और पीछे खाई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इस मसाइल का हल निकालूं। मैंने अपने मियाँ से संजीदगी से बात की। मैंने कहा कि अपने भांजे का कोई ना कोई इंतजाम करो, इसका घर पे बैठाना ठीक नहीं। मेरी दूसरी बेटी का भी अच्छा रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया, वो भी सिर्फ अमजद की हरकतों की वजह से। मेरे शौहर ने कहा कि कल से अब अमजद को जमीनों पर ले जाएंगे, खेतों में काम करे ताकि पूरा दिन वो घर से बाहर रह सके। अगले रोज मेरे मियाँ ने उसे सुबह सवेरे ही जगा दिया, जिस पर अमजद का मुंह सूजा गया। लेकिन मेरे शौहर ने परवाह नहीं की और अमजद से कहने लगा कि तुम मेरे साथ आज से खेतों में जाओगे। ये सुनकर तो उसने माथे पर त्योरी चढ़ाई। कहने लगा, दामाद की ये इज्जत है आप लोगों की नजर में। मेरे शौहर को भी गुस्सा आने लगा। कहने लगा कि दामाद वो इज्जत के लायक होता है जो मेरी बेटी को संभाल ले और उसे खाने को दे। तुझे तो हम खुद पाल रहे हैं, ना जाने मैंने क्यों अपनी बहन की बात मानकर तुझे अपनी बेटी सौंप दी। अब अगर तूने मेरे साथ खेतों में काम करने से इनकार किया तो मैं तुझे धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। जब बेटी को मैं खुद ही पालना है तो फिर इसी को पालूंगा, तुझे क्यों अपने घर पे रखूं। यह सुनकर वो कुछ घबरा सा गया। जानता था कि उसके पास दूसरा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए खेतों में जाने लगा। लेकिन काम वो वहां पर भी कुछ नहीं करता था। घर आता तो सीधा नहाने घुस जाता, घंटा भर नहाता रहता। जब वॉशरूम से बाहर आता तो वही धोती बनियान पहन कर सहन में बैठ जाता। गर्मी गर्मी का ववेला मचाता रहता। ठंडा पानी लाओ, लस्सी लाओ, पराठा बना के लाओ, जैसे कि बेचारा पूरा दिन खेतों में हल चलाता आया हो। मेरा मियाँ सर पकड़कर बैठे रहता है, कहते ये वहां पर भी कोई काम नहीं करता, बल्कि उल्टा काम को बिगाड़ देता है। किसानों के साथ हंसी मजाक करता रहता है और मेरा जो काम होना होता है वो भी रुक जाता है। मेरी बेटी वैसे भी अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने गांव के एक स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। दूसरे दोनों बेटियां घर के काम काज संभालती थी, लेकिन अमजद इंतहाई दर्जे का बेशर्म था कि मेरी दूसरी बेटियों को बेतकल्लिफी से पुकारता। कभी उनसे लस्सी मांगता तो कभी खाना पीना। मेरी बेटियां उससे तंग आ चुकी थी। एक बार जो बात मेरी बेटी रानी ने मुझे बताई मेरा आबशार खून बढ़ाने के लिए काफी थी। कहने लगी, अम्मा, अमजद भाई की नजर अच्छी नहीं है। पानी का गिलास पकड़ता है तो हमारा हाथ भी साथ पकड़ लेता है। कमीनगी से हंसने लगता है। कभी बेधड़क बना दस्तक हमारे कमरे में आ जाता है। ये सुनकर तो मेरा दिल ही धक से रह गया था। अब मेरी कोशिश यही थी कि उसको खाने पीने में ही दूं। मुझे उस पर बहुत गुस्सा था। इस पर रात को उसके खराटा की आवाजों ने मेरे सर में दर्द करके रख दिया था। वो इस वक्त सहन में लाहौरी कूलर के बिल्कुल सामने लेटा खूब खरगोश के मजे ले रहा था कि कब मेरी नजर अपनी चारपाई पर चलते लाल बेग पर पड़ी। मुझे उसकी हरकतों पर पहले ही बहुत बड़ा गुस्सा था, इसलिए मैंने अपनी चारपाई से लाल बेग पकड़ा जो जिंदा था और अमजद के ऊपर उछाल दिया। वो सो रहा था और खराटे लेते हुए उसके मुंह भी खुला हुआ था। लेकिन जब लाल बेग उसके मुंह पर चलने लगा तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठा और झटके से लाल बेग उसने दूर किया तो लाल बेग उसकी धोती पर जा गिरा। बेसाख्ता मेरी हंसी छूट गई। उस वक्त सहन में सब सो रहे थे, इसलिए अमजद को जब मुझ पर नजर पड़ी तो समझ गया कि ये सब मैंने किया है। उसके बाद जो कुछ अमजद ने किया वो बयान से बाहर है। एक दिन जो कुछ हुआ उससे मेरे तो होश उड़ गए। मेरी बड़ी बेटी की तबीयत कुछ ठीक ना थी। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। मेरा शौहर भी घर पे ना था, खेतों पर गया हुआ था। घर पर मेरी दोनों बेटियां थी या फिर दामाद। जब हम दोनों माँ बेटी घर पहुंचे तो घर के दरवाजे पर दस्तक देने से भी दरवाजा नहीं खुला और मेरी बेटी परेशान हो गई। काफी देर हम लोग दस्तक देते रहे। मेरी बेटी रानी ने दरवाजा खोला तो वो बहुत बदहवास थी। मेरे साथ लगकर रोने लगी। मेरी तो जान ही जैसे निकल गई थी। मैं उसके रोने की वजह पूछी, लेकिन वो चुप थी, कुछ नहीं बता रही थी। बार बार अपनी बड़ी बहन की तरफ देख रही थी। मेरी बेटी ने अपनी बहन से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ ना बोल रही थी, बस रोई ही जा रही थी। मेरी बेटी ने भी बहन से पूछा कि उसे क्या, लेकिन जब रानी कुछ ना बोली तो उसने गुस्से से कहा कि अमजद कहाँ है। यह सुनकर मेरी छोटी बेटी की रंगत पीली पड़ गई थी। उसने छत की तरफ इशारा किया। मेरी बड़ी बेटी छत पर चली गई और उसका गिरेबान पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर लाई। कहने लगी, तू इस काबिल नहीं कि मैं तुझे इस घर पे रखूं। मेरी बेटी ने उसे डंडों से मारकर घर से बाहर निकाल दिया।
میری چھوٹی بیٹی کو کمرے میں بند کر کے امجد رانی کے ساتھ گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن عین وقت پر ہم پہنچ گئے اور میری بچی کی عزت بچ گئی۔ میری بڑی بیٹی نے امجد سے خلا لے لی اور جس اسکول میں وہ پڑھاتی تھی وہیں کی پرنسپل نے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ میں نے اس کی شادی کر دی۔ باقی بیٹیوں کی شادی اچھی جگہ ہو گئی۔ امجد فقیروں کی طرح مانگ مانگ کر اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ اب سے اسے عقل آنی تھی۔ ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔